Hi, this is me again, Mariati. Uh, Back to you with English lesson. And today's topic is about simple present tense. Are you ready? But before we start, I would like to say hello to you. Hi. Hello. How are you all? I hope you all still keep safe and you all still keep healthy. Okay, say yes. Okay then, let's go to our lesson today, simple present tense. Before we start with our simple present tense, I want to introduce you about pronouns. What is pronoun? Person or subjek, orang atau subjek, sama seperti membuat kalimat dalam bahasa Indonesia. Membuat kalimat dalam bahasa Inggris juga membutuhkan kata subjek atau orang, ya. Jadi bukan hanya nama saja, bisa digantikan dengan kata ganti subjeknya atau orangnya. Dalam bahasa Inggris, nama orang maupun jenisnya dapat digantikan dengan kata ganti subjek atau pronoun. Nah, contohnya di sini. Nadia is a smart girl. Nadia adalah perempuan yang pintar. Biasanya kita bisa ganti kata Nadia itu menjadi kata ganti perempuan yang adalah she. Mengerti? Jadi kata ganti orang perempuan adalah she. Ita, she. Mariati, she. Tini, she. Nina, she. Begitu ya. Nah, ini adalah contoh pronoun dalam bahasa Inggris. I atau si pembicara, ya, I, saya. You, kamu. He, kata ganti orang ketiga tunggal, laki-laki. She, kata ganti orang ketiga tunggal, perempuan. I, kata ganti orang ketiga tunggal untuk sesuatu, baik tumbuhan, hewan atau benda, ya, dan sebagainya, namun tunggal. We, kata ganti untuk saya dan kamu, atau di sini sayanya include, ya, sayanya termasuk. Nah, temannya saya ini bisa satu atau lebih, itu namanya we. They itu adalah orang selain saya, selain si pembicara. Namun ini kata ganti orang ketiga jamak, artinya lebih dari satu. Simple present tense formula. This tense sentence form use the basic form verb except for the third person pronoun. Using verb 1 SES, it is shown in the table below. Untuk membuat kalimat tenses ini biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb 1. Kecuali kata ganti orang ketiga menggunakan verb 1 plus S or ES. Seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Subjek selain orang ketiga tunggal tambah verb 1 tambah objek. Tapi kalau formula untuk orang ketiga tunggal, subjek verb 1 plus S plus objek. Untuk negatifnya, subjek plus do not or doesn't, verb 1 plus objek. Di sini or singkatannya subjek plus don't or doesn't plus verb 1 plus objek. Untuk interrogatifnya adalah do or does plus subjek plus verb 1 plus objek. Nah, kalau yang negatifnya, ya, kalau subjeknya adalah selain orang ketiga tunggal, subjek plus do not plus verb 1 plus objek. Tetapi kalau orang ketiga tunggal, subjek plus does not plus verb 1. Nah, verb 1-nya jangan tambahin S plus ES karena sudah digantikan di does not-nya. Tambah objek. Nah, kalau disingkat subjek plus don't or doesn't plus verb 1 plus objek. Nah, kalau di interrogatifnya do or does-nya adalah di depannya sebelum subjek, before the subject. Kalau selain kata ganti orang ketiga tunggal, do subject plus verb 1, verb 1 plus objek. Kalau kata ganti orang ketiga tunggal, does plus subject plus verb 1 plus objek. Oke?
Nah, eh, di sini interrogatif ini adalah kalimat pertanyaan benar atau salah ya. Contohnya jawaban yes he does, or yes I do, or no he doesn't, or no I don't, ya seperti itu. Or uh, no they don't, or no it doesn't, seperti itu. Or yes he does, or uh, yes we do, dan sebagainya. Inilah interrogatif di mana jawabannya yes or no. Okay, let's go to the positive present tense. Take a look with the subject I. The verb is go. I go to school by bus, you go to school by bus. How about if the pronoun is she? With the verb go, but go plus ses become goes. Okay, Tita goes to school by bus, she goes to school by bus. If the verb study, it changes becomes studies. She studies English with her friend. Okay, pronoun is he, and the verb as the rule plus ses. Carries. Mario carries so many fish today. He carries so many fish today. And let's go to the other example. They study. Akbar and his family study at home. They study at home. We, Amanda and I study at home. We study at home. It flies. An eagle flies around her. It flies around her. Bagaimana ya? Kok kita bisa ganti di sini ada es, kadang di sini ada is ya, hanya es aja, is aja. Nah, apa ada peraturannya kah? Ada ya. Ini dia peraturan spelling dalam bahasa Inggris. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, she, he, it tergantung dari akhiran kata kerja verb tersebut. Untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, s, a, x atau z, tambahkan es. Go, goes, cat, sketches, was, washes, kiss, kisses, box, boxes, fix, fixes. Untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan plus y, hilangkan y dan tambahkan yes, is. Ini di sebelum y kan ada konsonan r, ya, carry, carries, study, studies, worry, worries, marry, marries. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal y cukup tambahkan s. Nah, ini kan vokal, ini ada y-nya. Jadi gantikan cukup tambahin s aja ya, maaf ya. Play, play, say, says, enjoy, enjoys. Nah, itu dia peraturannya. Oke, cukup jelas ya mengapa carry jadi carries, karena subjeknya he, dan jadi menurut peraturan spelling karena sebelum y ada konsonan maka tambahin is. Dan kalian bisa lihat di contoh atau di kamus ya mengenai verb yang berkonsonan apa atau bervokal apa, sehingga bisa tambahkan sesuai dengan peraturannya. Well, let's go to the negative simple present tense. You can add do not or does not, or don't, doesn't. I do not go to school by bus. I don't go to school by bus. You do not go to school by bus. You don't go to school by bus. She, Tita does not go to school by bus. She doesn't go to school by bus. Study, she does not study English with her friends. She doesn't study English with her friends. Take a look with the verb here. Jadi dia kembali ke verb 1 yang nggak ada s-nya. Karena apa? Sudah ada das-nya di sini. And same with the she, we can take the example of he does not, doesn't carry. Nah, ini dia carry ya. Mary does not carry so many fish today. He doesn't carry so many fish today.
They, Akbar and his family do not study at home. They don't study at home. We do not. Amanda and I do not study at home. We don't study at home. It. An eagle does not fly around her. It doesn't fly around her. Oke, jadi kembali ke verb 1 untuk yang orang ketiganya, cuma tambahin does not sebelum verbnya. Okay, let's go to the interrogative simple present tense. Before the subject in interrogative simple present tense, you can put the do or does. Ya, jadi taruh do or does sebelum subjeknya. Do I go to school by bus? Do you go to school by bus? Si, karena si berarti does. Does Tita go to school by bus? Does he go to school by bus? Does he study English with her friends? He, karena kata ganti orang ketiga, dia tetap pakai does. Does Mario carry so many fish today? Does he carry so many fish today? They pakai do. Do Akbar and his family study at home? Do they study at home? Ya, ini adalah kalimat tanya dengan jawaban yes or not. Oke. Do Amanda and I study at home? Do we study at home? It. Does an eagle fly around her? Does it fly around her? Nah, oke. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga si it tergantung dari akhiran kata kerja verb tersebut. Kembali ke sini ya, untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, s, x, or z, tambahin is. Go goes, catch catches, was wasses, kiss kisses, box boxes, fix fixes. Untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan plus y, hilangkan y dan tambahkan ies. Carry carries, study studies, worry worries, marry marries. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal y cukup tambahkan s. Ya, kalau akhirannya y tapi sebelum y ada vokal, jadi tambahin s aja. Play play, say says, enjoy enjoys. Nah, dalam kalimat simple present tense ada disebut kalimat afirmatif. Ini yang tadi kita tahu ya, subjek plus verb 1 plus verb dasar, atau subjek plus to be, yaitu SMR plus object. Ini adalah kenyataan. Contohnya, Susi Pujio studies the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Nah, ini sewaktu ditulis, ini Menteri Maritim itu masih Ibu Susi. Jadi ini ya, kenyataan yang lainnya, I'm not a doctor, are you a teacher? Seperti itu. Jadi itulah simple present tense, di mana mengenal juga kalimat afirmatif dengan ada to be di dalamnya, tapi itu bukan present continuous tense. Oke. Itu tadi contohnya ya. Nah, sekarang buatlah 5 kalimat simple present tense lengkap dengan kalimat negatif dan interrogatifnya. Minimal dengan subjek berbeda, dan verb satunya minimal terdapat 3 syarat spelling yang dicontohkan. Jadi kalian mengerti ya, bikin 5 kalimat positif dulu dengan subjek berbeda. Tadi kan subjeknya ada berapa ya? I, you, we, they, she, he, it. Sebenarnya ada 6, makanya divariasi ini. Ibu minta 5 aja, tapi di dalamnya terdapat minimal 3 syarat spelling yang dicontohkan. Tadi ini 3 syarat spelling itu ini ya. Nah, ini dia syarat spellingnya. Nah, gimana sih contohnya? Nah, ini kan tabel ya. Sebenarnya contohnya gini, I go to school by bus. Ini positifnya. Negatifnya kan ini, I do not go to school by bus, ya. Interrogatifnya,
Do I go to school by bus? Nah, seperti itu. Dapat satu contoh. Oke? Nah, terus sampai dengan 5. Tapi jangan ikutin yang punya Bu Guru. Kalian harus berkreatif. Cari di kamus verb apa aja yang ingin kalian pakai, subjek apa aja yang ingin kalian gunakan, lalu bentuk suatu kalimat. Nah, tuliskan artinya. Jelas ya? Oke, selamat belajar nak. Pasti kalian bisa. Semangat, semangat, semangat. Oke, enjoy your study. And I would like to see you next lesson. And then see you and thank you. Bye-bye.